Tripura Sarongo Mutangjana Lama Yoksama Lama Phunuk Kalangnai Tripuralini Sanmung eba IPF ni founder Thaithangjak Kwchak Mantri Boromnang NC Deborma Laithangnai 1 January 2023 BCO Onaithok Sungsano Yakar Kalangmani Taklai 2026 BC bai bini thimani sal bisikam pungkha bini o thimani salno muitu khlai Tripuralini Sengkragrok bini mangkhoro khumbok laikha bini kamiwa Teliamura Maharanipur Noksira Junta Kamiwa Aro Manjaka IPF ni Presiden Boromnang Prem Kumar Riak Montri Boromnang Suklasora Nowatia IPF ni GS Boromnang Sokon Deborma IPF Central Committee ni Vice President Boromnang Pradeep Deborma tei ex MLA Boromnang Porcento Deborma no khobui kubuni juda juda nowa Manjaka naine di tam saka paithego chin notice tibni mangpliwa Oh, matu. Tamu ama. Asun pribadi yang masuk. Kon, ang pwede siya meron tayo. Naikot ay kumbok na ni Bagi. Walaupun ada di kau, nasi nangis. Abang ya gula angkoi nai. Sini cabinet minister. Har Uklasora Nowatia. Hasri ba? No. Har ni mangpungo. Kumbok na ni Bagi. IPF पार्टी नि फाउंडर प्रेसिडेंट के 2009 नि सिमी त्रिपुरा लैंड मूवमेंट एबा सभानि लामा फनुकनाय बोर्ड टिउके Mama Hano. Atas August 1992. Hambai Jotonono, Press Media Jotonono, Tini Chung Sar NC Debormani, Bishiktam, Timani Shal, or Salno, Chung Bini Man Ngo Tangi, Man Koro Tangi, Puntang Boglaye, Sidonta Panda Klaimani Pore, or the Gatum Bini Noklawo, Nokai Noklawo, Kacha Soron Soba, Mutu Klaimani Panda Klaimaka. Okay. Jotono Saimano Sar NC Deborma, the regional political party ni think tank, abo sudu chung simia, Sara all over India ni Borodok, abo newspaper take shuru klai to media abo saza. Bo 28 तारीख अगस्त 1942 no asayu, abo officially, kintu local or Pai Saimanka abo officially kintu non officially bini boyos tai bo okra tai chu chambu jak sang official non sang record na ponuka je bini kabang mai achievement chung abo orobo salaika karon bising tongo je ei je customary law
त्रिपुरी रियांनि जे कास्टमारि ल पुइला बय सैनायनि बागै चाइजोबनाय सैनाय आबो बनो खरबसा दंगो पाशापाशि पलिटिकल पार्टीनि तो कोनो सानाखै টিউজেস থেকে শুরু করে আইএনপিটি বা আইপিএফটি যা যা পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি আরও যতন ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি বিনি অবদান দङ তিনি সালো जों সানানি মুচুমাखाय অবশ্যে বত থেকে 1 তারিখ জানুয়ারি 2023 কিন্তু ব থিমানি পরে তাইব বখা নাঙ্গৈ টিপ্রালেন্ডनि যে মুভमेन्ट টিপ্রালেন্ড কুरुइ हिंके टिप्रालेन्ड इंके सेपारेट स्टेट टिप्रालेन्ड इंके टिप्रासारताय थांलिया ओ जे सेन्स अब सारा त्रिपुरा ओ जों नुखा जे ब थैबाय माने परे तेबो मुइतक्लाय लेखा अब कबुइनो जे सारेनसि देबरमा जे साइक्लां माने अबनो कायसा लामा दंसिओ टिप्रासानि जे टिप्रालेन्ड सारा ताय टिप्रासारकनो थांनानै कोनो चान्स करे एरिसि एलाकानो तुइ अबसुद आईपीएफ पिओ सिमी खाबासाया सारा टिप्रासा पलिटिकल नन पलिटिकल एनजिओ जा जा दंनाय र बा बुद्धिजीवी महल ताबुकनि जे परिस्थिति तैरि इनका विशेष करे बांग्लादेश जे घटना घटिमानि परे बांग्लादेशनि बर'फोराव फाइट सफायमानि परे ताबुक भारतबर्ष जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि तैरिनि परे जे ताइबो आगग्रिबो जे और भारतबर्ष जे फाइनाय र बांग्लादेशी बा जे फाइनाय र आबरनो जे यासाक सगितु केमानि परे टिप्रासानि जे कन्डिशन तामुंनाय ताइबो आबनो ओइ घटना रंनो नुगै ताइबो बिनि जे लामा फुनुक लांमानि टिप्रालेन्ड लामा आबनो सिरियासलि जानायखा जबनि बागै तिनिनि अ सालो आं आईपीएफ नि जनरल सेक्रेटारि इंगै आं अबनो कबुंनारनाय जत टिप्रासा तंनाय र पलिटिकल पार्टी सारेनसि देबरमा लास्ट आईपीएफ टी खलायफानो ब सुरु खलायनाय टिउजेस कर्मचारि इंतैजे टिउजेस जे संगठन संजानाय मिसिं प्रतिष्ठातानि मिसिं ब खरबसा परवर्ती समय जे विभिन्न कारणे जे आरो दिनै आईएनपीटी तैरिंखा आबो बिनि अबदान आईएनपीटी बाबा हाइके तैरिंखाबा आपुरो एमन একটা পরিস্থিতি তৈরিংখা যে টিউজেস नि परे টিএনবি हिनी नखरका बलं बर गाव पलिटिकल पार्टी इंखा एर परे काग लेके टीएनसी इंखा एर परे टीएसपीपी हिने देवव्रत कलनी बतंग बवान सुका जे मुति खाय पिसा पिरिं खलायै पलिटिकल पार्टी बांगिले टिप्रासार थांगिया गावबनो कायसा थुमसा खलाय मातुमनाय आपुरबो आईपीएफ ति आसाय जगनो सेकांनि 2020 सन किन्तु आईपीएफ टी आईएनपीटी बादिनी टीएनबी टीएसपीपी मिलु जे टीएनसी सब बेबाक मिलु न अबटे केसा एकटा न सिंगल पार्टी इंटन नै जे साइटक नाय आबो सारेनसि देब एते सारेनसि देब बर्मानि जे वानसुक मुं आबो सुदा आईपीएफ तिनि सिमिया ফুল पलिटिकल पार्टी যারা টং টংনাই র বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিগতভাবে বিনা আইডিওলজি নহইতে আলাদাঙ্গি মানতে কিন্তু রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ও আপ্রো আলাদাংফানো তাবুকনি ওয়ানসুমুঙ্গো পর্যন্ত মা 5 মাস কইতে যে বিনি লাস্ট যে ওয়ানসুমুং এডিসি এলাকানত তুই টিপ্রালেন মাইয়াসা টিপ্রালেন মাইয়াসা টিপ্রাসারতে থাংলিয়া পপনো তাবুক টিপ্রামথা থেকে শুরু কলাই যা যা পলিটিক্যাল পার্টি যা এনজিও নন পলিটিক্যাল बुद्धिजीवी रिटायार्ड पार्सन बेबाक नताबो मा बुजिखा अब थै थांबाय माने परेसे ताइबो बुजिबायसो बरर ब थै थांबाय माने परे नताबो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट तैरिंगे एट प्रेसार फाइस पक्का मखल बाय थांनुका आगे गोबां बरर बांग्लादेश नि फायमाने 1971 सननि गल्प हेके नुगो ठीक न ताबो 2024 जरा 31 डिसेम्बर 2024 जरा जे तंनाय से बचे ताबखै बांग्लादेशी पाकिस्तान जैसे पानुंसितन बबा भारतनि नागरिक नायने ताबुकनि जे जेनारेशन बरक मकल बायथां कागजे पत्र आइन पास खायमान नुगो अब तेबो सिरियासलि वानसंनो रोंखा जे आव सारेनसि दे बर्मा थै थांबाय माने परेसे जों तेबो काहामखै वानसंनो रोंगो जे अ घटना नाय आबोबा घटना बा सारेनसि दे बर्मा थैग्रातन होनि जा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बा उंयां तक सैमेन्या ब थैबाय माने परेन हादे 2024 नि 31 डिसेम्बर जरा जे तंनायसे ताबुखाय बांग्लादेश पानो भारत निंगनाय भारत आइन तैरि खलायरिमान परे जों बाबनो तामखे बिरोधिता खलायसिना नों बिरोधिता खलायखा जों आन्दोलन खलायखा एर परे फानो जोर जबरदस्ती पर ताबुक नों पार्लामेन्ट से सिद्धांत ना कांगाय जों आबो माननानै बाध्य भारतबासी हिसाबै हयतो जों ताबो आन्दोलन खाय दंगानो जे आबनो संशोधन खाय दिहने किन्तु आइन तो तैरिङै थांखा गाबो सारेनसि देबरमा थैमानि परे এই ঘটনাঙ্গै
abo teibo seriously ma wansuk laika je tipra mo thapano hilai tongra sidi IPF tipa hilai tongra sidi je sapa hilai tongra sidi norok khansang laiye state separate state no sansi dikne job ta borok no প্রায় 99% abo kok no saka kaje সরণ সভানি তিনি মুইতো ক্লাইমানি পান্দাও 4 ইঞ্চি দেববর্মানি যে ও যে ওয়ানসুকমা আবো শুধু IPF কিসিমিয়া যত তিপ্রাসানো অলামো মাথানকা তে আং তিনিনি ইসি চাও কক সামানি ও অবনো মেসেজ নানি মুসু পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল আবনি অনেক উঠে কাউই তামুখাই চিনি তিপ্রাসানি চিনি যে নেক্সট জেনারেশন जों যা বুগিনা তো বুগিখা নেক্সট জেনারেশন তামুখাই থাংনাই बिनो डिमांड सारा तिप्रालेन डिमांड सारा चाय इंडिया ओ मेसेज नो कहम काय वान सगो बुसकांगनि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल NGO जे कुनो बरदक जे कुनो मथा बिनो कगनो वान सगो बुसकांगनि पदक्षेप नानानै निथो ताम खालायना नांनाय आबो जों दरकार नाखै जों कुथुमलाय सालायनाय किन्तु बिनि ओ जे वान सग माने आबोनो कबुइ मोथाना बाकी फाइदि आं कोनो पॉलिटिकल पार्टीनि জেনারেল সেক্রেটারি ইংলিশমিয়া ব্যক্তিগত ভাবে 4 ইঞ্চি দেববর্মানি কাইসা অনুগামী হিসাবে আং যত্ন কয়জানি মুসুম তিপ্রালেন সারা তিপ্রাসাতে থাংলিয়া ফাইদি তিপ্রাসানি বাকি জাপি ক্লাইদি থুমসাংদি থানসাসিনি দরকার তিপ্রালেন নি বাকি থানসা পলিটিক্যাল নি বাকি থানসা ইয়া তাকুকতে বকচং তিপ্রালেন নি বাকি থানসা অ কগনো ওয়ান সুগৈ যত্ন আগকতে অ কসারমুং তিনি তাंनाय हामबाय बेलायसे हामबाया फारो सिनि कक ब्रक कक्तुं थुमनाय सिनि मेडिया रखनो ini angka 1 Januari 2026 New Year ni पहिला साल तीन सालों 2023 नि 1 Januari दीपर ने 2 PM जरावनो सिनी बरम गनां IPF नि फाउंडर सिनी 4 इन्चि देबबर्मा बत्रिपुरा सरकार नि बाहायनो फर्मार मिनिस्टार पद्मश्री एवार्ड बरिजाक राष्ट्रपति ने हईते তিনি বিনি থিমানে 3 বছর কামানি সাল डेट एनिभार्सारि जों प्रत्येक बছर थांनाय 2 বছর कन्टिन्यूनो जों बिनि बनो जे लोकेशन जे पारावो बनो दाहक खायो और जागा बिनि नक थाई अबंखा पार्मानेंट नक थाई चुकना हानिवा थांमाने बिनि नक थायो और जागा जों प्रत्येक बिसिवानो डेट एनिभार्सारि नि बनो मुइतो खायो कम बगो के कथार मोमबाति मुसंगो ते जोकाति मुसंगो ताकलायो हंकाय जों सिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट नि प्रेजेंस सिनि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दा प्रेजेंटली हंकाय सिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट आदा प्रेम कुमार रियांग the general secretary Sapon Deborma vice president sini Pradip Deborma tongo sekharsa vice president sini ex MLA Ramchandra Gatni sini IPF ni bo central committee ni vice president da Prasanta Deborma the central committee sini joto leaders joto ni presence the bini special bini family ni bini sajak sajla suk thai bini relative विशेष अरब बिनि पाराने बिनि जरा नियरेस्ट रिलेटिव टंगनाय जों जतन तैनो ताकलाय बाहायनो बिनि मांखर मोमबाति मोचों लायका ते खम्बक लायका ते जोकाति मोचों लायका बनो मुइतक लायका बका थां टंफ्र तामो तामो सामं तांगै थांमाने बिनि बरमनो जों ताबुक जरा टंगनाय रक पार्टीनि अंगै परिवारनि अंगै बिनि रिलेटिव अंगै जों बन हाय ते बिसे मुइदक लायै बिनि मांखर बिनि खाय सफैलायका
aboni bagai ang bises khlaiयै sini sara Tripurani Tripura Sorok saimano bohai khoroksa sini leaders pesani ne Tripura sani bisingo bo kathang tongsak local newspaper rogo sung continue nogo Tripura sani khoroksa leaders think and tank jago or think and tank the word our local newspaper even local nene different media ne bisingtibo or word bini bono borom ruoi bibinno sangbadik bono respect ruoi or word use klayei bono mention klayei local newspaper rogo continue nogo kintu bo thui thangmani yagulo tabok or word totally newspaper chapter close aboni bagai bohai leaders na chang manoi sini dofani bisingo ang wansogo bono sini dofana thansa khainani bagai lama sonai sini dofana sisarenai economically yongthong fundamentally yongthong nene political right yongthong nene religious right yongthong land rights yongthong everything bini leadership ano sini dofani bororok sisao even bo kwbangma book rok bo publish khaika boniji composer boniji writer bini kwbangma contribution tongo bo kathang tongpro bini government service life bo tongoi bo kwbangma borokno bo upokar khlaimani tongo even সরকারি জীবন সরকারি কর্মজীবন ইয়াকারি খাইব পলিটিক্যালি বহাইনা কবাংমা বরকনো জাস্টিস রেমানি তঙ্গ বিনি যে তমাহিন সুইমানি যে বিনি যে ওন যে ট্যালেন্ট ওন যে বিনি তমাহিন এডুকেটেড মানে বিনি যে পাওয়ার্স বিনি বিসিংতে থাউজেন্ড এন্ড থাউজেন্ড বরক bini bisingti justice mamani betongo bicar mamani betongo saiban mamani betongo gyan mamani betongo unity yang mani betongo obohai jeng bono sini dofani borok jeng kathang tongsak dofa kathang tongsak jeng bono प्रत्येक बोसोरनो जों बोनो मैदक लायलायनाय बोनो जों बरम लायनाय बताबो फिजिकली जोंबाय करै फानो सागबाय थांबा जोंबाय करै फानो bini atta bo nokha sakao tongoi bo jeprapano sini uklok biskango tongo obosong poito khlayo obosong believe khlayo ei bini ideology no nahoreino song tabogbo samung tanglai tongo dofani satte ei sini padani satte sini community ni satte so aboni bage narokna bahaina bini ni moitoni salo belai belai ka hambaya par happy new year